श्रोता बंधु ओडिया धारा चैनल रे आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज आम एठारे शुणा बधू निरुपमार सप्तम भाग। भीतर पटु कबाट जंजीर देला निरुपमा। अर्ध मुकुलित हसर बणमल्ली रे ओठर अरण्य को से कुसुमित कला। पचारिला निद हेउनी? राति अनेक हेलाणी जे। निज स्त्रीर मुह को अचिन्हा अचिन्हा आखिरे देखिला निर्मल। सारा दिनर हाड़भंगा श्रम निंदा अपमानर अग्निदाह मध्यरे भी मुहर ज्योति अमलिन, बरं शुद्ध सुवर्णर एक अपूर्व आलोकरे मुहर त्वक समुज्ज्वल। एई झियो निरुपमा कॉलेजर शेष पीरियडर पढ़ा सारी फेरिला बेले मुह झाउली पड़ी थाए। आखिर दृष्टि शून्य उदास होई उठी थाए। द्रुत पादरे चलिबार शक्ति भी से हराई बसी थाए। अथच बहु होई आसिला परे ताठारे कि अपूर्व शक्ति, कि परिवर्तन। निर्मलर मने हेला नारी ठारे गच्छित थाए एक अदृश्य शक्ति। जीवनर दुर्दिन से एही गच्छित शक्ति साहस संग्रह करी संसारर गुरुभार बहन करे। कौन एते चाहुछ? मते कौन नुआ करी देखुछ? बरं आईनारे निज मुह को देख, केते झड़ी गलणी। मुह रक्तशून्य देखा जाउछि। सबुबेले दुर्भावनारे बड़ी रहुछ। मो बोध हुए ठीक भावरे तमर जत्न नहीं पारि नाही। निजर जत्न निजे नहीं पारु नथिले बोली मु एते तरतर होई आसिली। हेले तमर जत्न नहीं पारु नाही, कौन करिबी? घरे तमे एका नुहे तो समस्तଙ୍କ कथा बुझिबाको हेउछि। निरुपमार कंठ आत्मग्लानी रे भारी भारी जना पड़िला। निज अपराध रे से म्रियमाण। ता हाथ निज छाती ऊपर को टाणी नेला निर्मल। निर्मलर प्रशस्त छाती ऊपर झुंकी पड़ी निरुपमा तार लोमस छाती रे आंगुठी रे गार टाणिला। तापरे अस्थिर आवेगरे निज स्वामी छाती रे निज मुह को चापी धरिला। निर्मल पचारिला, काली मु कटक चली जीवी, तमे ए घरे एकुटिया रहिब। दिन जाक खटी खटी आसी क्लांति विनोदन पाई काहा छाती रे आ मुह माड़िब? निर्मल अनुभव कला। ता कथा शुणी निरुपमार देह बल्लरी प्रकंपित होई उठिला। मुह उठाई चाहिला से ता आड़कू। निरुपमार आखिपता ओदा होई उठिछि। आद्य आषाढ़र मौसुमी स्पर्श लागिछि मृण्मय प्रतिमार स्थिर आखिपतारे। निर्मल निरुपमार चूर्ण कुंतल केतोटीକୁ सजाड़ी देउ देउ कहिला, तम कथा भावी बेदनारे मु अस्थिर हेउछि निरु। तमे मो जीवन रे एक अविभाज्य अंश होई उठिछ। तमको छाड़ी मु से निर्जन कर्मभूमि रे एकाकी रहिबि केमिति? निरुपमा निर्मल मुह को अश्रु सजल आखिरे चाहिला। से जाने निर्मलर गृह त्यागर दिन आसन्न होई आसुछि। काली से विदेश को जीव। एथिरे काहारी व्यक्तिगत इच्छा अनिच्छार प्रश्न किछि नाही। पुरुष जीवन रे गृह त्याग किछि आकस्मिक घटना नुहे। सरकारी चाकरी कले ए विदेश यात्रा अवश्यम भावे। सेथिपाई अनेक दिन निज मन को दृढ़ करि नैथिला निरुपमा। हसी हसी निर्मल को विदाय देव बोली मने मने स्थिर करि नैथिला। कौनसी दुर्बलता को हृदय रे स्थान देव नाही बोली शपथ करिथिला। किंतु जीवा दिन निकट होई आसीबा जानी के जानी कहीं छाती भीतरटा तार एक अद्भुत वेदना रे थरिबाकू लागिला। निजर स्वामी को से भल करी जानिछि। अल्प दिन केतोटीर निबिड़ सानिध्य पर भल करी ताको बुझिछि। बाहर को जेते पुरुष मने हेले भी भितरे भितरे से एक छोट पिला। बाध्य करी खाइबाकू न कहिले से केबे खाआंती नाही। पाखरे बसी बळेई बळेई खाइबाकू न कहिले भात थाली अधा हुए नाही। बजार जिनिस खाइबारे पुणी तांकर संपूर्ण अरुचि। विदेश जगार एकुटिया से सते चलिबे केमिति? कथा को जेते गभीर भावरे भाबुथिला, छाती भीतरटा तार सेते अधीर आवेगरे अस्थिर होई उठुथिला। नुआ डेपुटी कलेक्टर चाकरी, नाना प्रकार हीनस्ता, खाइबा पीबार ठिकणा रहिब नाही। देह मुंडरे जत्न नेबाकू भी पाखरे केही आपणार लोक नथिबे। पाखरे थाई भी से अनेक झड़ी जाइछंती। चाहिले चाहि हेउ नाही, काली से चली जिवे। निरुपमार आखिरु अश्रु उत्बेलित होई उठिला। निजर प्रियतमा पत्नी को बक्ष संलग्न करी आवेग आकुलित कंठरे निर्मल कहिला, तमर जीवे मन कष्ट हेउछि। मु केबे तुमको एठारे एकाकिनी छाड़ी देई जीवी नाही। मु तुम पाखरे रहिबि निरु। तमर पणत तले रही जीवनर सबु दुख मु भूली जीवी। आउ एक चमकर स्पर्श लागिला निरुपमा देहरे। ए कौन कहूछि निर्मल? से कौन एया चाहिथिला? प्रति नारी चाहे निजर स्वामी को पणतकानी रे बांधी रखिब, किंतु से केबे कामना करे नहीं स्वामी बांधी होई कर्तव्यर आह्वान को एड़ी तार पाखरे बसी रहिब। नारीर पणत सुदीर्घ। से कानीर दैर्घ्य कटकरू कलिकता जाए किंबा भारत वर्षरू अमेरिका पर्यंत मध्य लंब होई पारे। से कानीर गंठी केवल सूतार बंधन नुहे, मनर बंधन, आत्मार बंधन। जेते दूर विदेश रे थिले भी एई मन
ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧନ ପାଖରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସ୍ୱାମୀର ମନ। ନାରୀ ଚାହେଁ ପୁରୁଷ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ବଜ୍ରଠୁ ବଳି କଠୋର ହେଉ। ସ୍ୱାମୀର କର୍ମ କଠୋରତାରେ ହିଁ ନାରୀର ଗୌରବ, ଆନନ୍ଦ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ କର୍ମଭୀରୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର, ଗୁଣରେ ଯେତେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଉଥାଉ ପଛେ ସେ ଆଉ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ନିରୁପମା ଭଳି ଏକ ନାରୀର କେବେ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଦୁର୍ବଳ ସାନ୍ତ୍ୱନା କ'ଣ ନିରୁପମା ଆଶା କରିଥିଲା ନିର୍ମଳଠାରୁ? ସେ କାମନା କରିଥିଲା ତା ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖି ନିର୍ମଳ ଆଖିର ତାରକା ଦୁଇଟି ସମବେଦନାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁହଁର ରେଖାଗୁଡ଼ିକ କଠୋରତାରେ କୁଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ତାକୁ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ। ନିଜ ମନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କର ନିରୁ, ମୋତେ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦିଅ। ତମରି ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିଗଲେ ଦୂର ବିଦେଶରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ସିଂହର ବଳ ଆସିବ। ସ୍ୱାମୀର ଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାଣୀ ଶୁଣିଥିଲେ ସେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇଥାନ୍ତା, ନିଜ ଦୁର୍ବଳ ମନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ନେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଏଡ଼େ ଭୀରୁ, ଦୁର୍ବଳ ଭଳି ଏ କ'ଣ କହିଲେ ନିର୍ମଳ? ବାହାରେ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ସାନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ରାତିର ନିଶ୍ଚଳତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ନିଶୀଥ ଟିଟ୍ଟିଭର ସ୍ୱର। ନିର୍ମଳ ନିରୁପମାର ଗୋଟିଏ ହାତ ପାପୁଲିରେ ମୃଦୁ ଚାପ ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁଛି ନିରୁ। ଆଲୋକ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। କକ୍ଷ ଅନ୍ଧକାର। ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁ ଭଲ କରି ଦେଖିପାରୁନଥିଲା ନିରୁପମା। ତଥାପି ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱରର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ସେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିଲା। ସେ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କଥା କିଛି ଲଘୁ ପ୍ରଣୟର କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ସେ ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କୁହ। ନିରୁପମାର ପାପୁଲିରେ ନିଜ ହାତର ଚାପକୁ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ କରି ନିର୍ମଳ କହିଲା, ତମେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର କରିନିଅ। ମୁଁ ବି କଟକ ଚାଲି ଆସିବି। ତମେ ଏ ମଫସଲରେ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛ? ନିର୍ମଳର କଥା ଶୁଣି ଏଥର ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ନିରୁପମା। ଏଇଆ ହିଁ ତାହେଲେ ନିର୍ମଳର ମନ କଥା। ସେ ଚାହେଁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ନହେଲେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାୟତନରେ ଚାକରାଣୀ ହେବ। କ୍ରୀତଦାସୀର ଜୀବନ। ମୋ କଥା କ'ଣ ମନକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ? ନିର୍ମଳର କୁଣ୍ଠିତ କଣ୍ଠସ୍ୱର। ଆଷାଢ଼ର ବର୍ଷଣ ଆକାଶଟି ଭଳି କାନ୍ଦଣାର ଉତ୍ସାଚରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ନିରୁପମା। ନିଜର ମୃଣାଳ ମସୃଣ ବାହୁ ଦୁଇଟିରେ ନିର୍ମଳର ଗଳା ବେଷ୍ଟନ କରି ସେ ଫୁଲି ଫୁଲି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଚଳିତ, ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ନିର୍ମଳ। ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କଣ୍ଠରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ତମର ଏଇ କ'ଣ ହେଲା ନିରୁ? ତମେ ଏମିତି ପିଲାଙ୍କ ଭଳି କାନ୍ଦୁଛ ଯେ? କୋହ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ କ୍ରନ୍ଦନ କାତର କରୁଣ କଣ୍ଠରେ ନିରୁପମା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ବଧୂ ମୁଁ। ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ମୋର ଏ ପରିବାର। ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ଦେବତା। ମୁଁ ତୁମର ପତ୍ନୀ, ସେବିକା। ଜୀବିକା ପାଇଁ, ସମ୍ଭୋଗ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଅଫିସର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମୋର ପ୍ରଭୁ ହେବେ, ଏ କଥା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅସହ୍ୟ। ଆଜୀବନ ଏହି ପରିବାରର ସେବାରେ ମୋର ଦିନ କଟୁ। ଏହି ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ, ଏହି ମୋର ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥଭୂମି ତମେ ଏଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଅ ନାହିଁ। ଏ କ'ଣ ନିରୁପମାର ପ୍ରକୃତ ମନ କଥା? ଏ କ'ଣ ସଦ୍ୟ କଲେଜ ଛାଡ଼ିଥିବା ଏକ ତରୁଣୀ କନ୍ୟାର ଆତ୍ମର ବାଣୀ? ନିରୁପମାକୁ ହଲାଇ ଦେଇ ନିର୍ମଳ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲ? ଆଉଥରେ କୁହ। ମୁଁ ନିଜ କାନରେ ତମର ଏ କଥା ଆଉଥରେ ଶୁଣେ। ଶୁଣିବି। ମୁଁ ତୁମ କଥା ଭଲ କରି ଶୁଣି ନାହିଁ। ବୁଝି ମଧ୍ୟ ତମ କଥା କିଛି ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝି ନାହିଁ। ଆଜି ତମର କୌଣସି କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋର ଯେପରି ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ନିରୁପମା ନିରୁତ୍ତର ରହିଲା। ରାତ୍ରିର ସମୀରଣ ଝରକା ଆରପଟେ ଦୁରନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସେହି ସମୀରଣ ସ୍ପର୍ଶର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନମ୍ରତା, ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶୀତଳତାରେ ତାର ଦେହରେ ଲାଗିଛି ନୂତନ କିଶଳୟର ସ୍ପର୍ଶ, ରୋମାଞ୍ଚ, ସମ୍ମୋହନ।